ওম শান্তি। আজ বাবার 13-10-2020 মুরলি। আজকে বাবার মুরলির বিশেষ মহাবাক্য যে বাবা বলছেন, বলছে তোমরা যত নিজেকে আত্মা ভাবার অভ্যাস করবে, নিজেকে আত্ম অভিমানী স্থিতিতে রাখবে, তত তোমরা সত্যযুগ এবং পরমধামকে দেখতে পারবে। মনে হবে যে এবার আমাদের রাস্তা স্পষ্ট হচ্ছে, এবার আমরা যাব মুক্তিধাম, তারপরে জীবন মুক্তিধাম। তারপরে বাবা আজকে বিশেষ বলছেন যে সত্যযুগে দেবী দেবতারা কি করে মোহজিত হবে। তো বাবা বললেন যে সঙ্গম যুগে তারা এত উঁচু জ্ঞান পাচ্ছে, আত্মার জ্ঞান। তো আত্মার জ্ঞান শুনতে শুনতে তারা জানছে যে প্রত্যেক আমরা সবাই আত্মা। তো মৃত্যু যেটা হয় সেটা দেহের হয়, আত্মার মৃত্যু হয় না। এই জন্যে সত্যযুগে আত্মার জ্ঞান থাকার জন্যে সবাই মোহজিত হয়ে যাবে, কেন আত্মা তো অমর আছে। তো অমরনাথ বাবা এখন আমাদেরকে সঙ্গম যুগে অমর কথা শুনিয়ে অমর বানাচ্ছেন। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমরা কখনো ভুলেও বায়োস্কোপ বা সিনেমা দেখতে যাবে না, কারণ বায়োস্কোপ খুবই খারাপ জিনিস, ভালো ভালো সন্তানরাও বিগড়িয়ে যায়। তো আমরা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী, আমাদেরকে তো কখনো বায়োস্কোপ দেখা দরকার নেই। তারপরে বাবা বলছেন যে সবথেকে বড় শক্তি হচ্ছে পবিত্রতা। ভক্তি মার্গে মানুষ নানান রকম ব্রত উপোস করে, কিন্তু সবথেকে বড় ব্রত বা সবথেকে বড় উপোস হচ্ছে পবিত্রতা। অর্থাৎ বাবা বলছেন যে তোমরা হচ্ছ ডবল অহিংসক, তো কখনো তোমরা কোনো অস্ত্রশস্ত্র তো চালাবেই না। আর সবথেকে বড় হিংসা হচ্ছে কাম কাটারি চালানো, তো তোমরা কখনো কাম কাটারিও চালাবে না, আর সবসময় পবিত্র থাকবে। তো এভাবে বাবা অনেক রকম ধারণার কথা বলেছেন। চলুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি শুনি। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें घर की राह दिखाने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। বাবা বলছেন আমি এসেছি তোমাকে পরমধামের রাস্তা দেখাতে। তোমরা আত্ম অভিমানী হয়ে থাকো, তাহলে পরমধামের রাস্তা সহজেই দেখতে পারবে। আজকের প্রশ্ন, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए। বলছেন সঙ্গম যুগে বাবা তোমাদেরকে এমন কি একটা নলেজ দিয়েছে যার দ্বারা সত্যযুগী দেবী দেবতারা মোহজিত হয়ে যাবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। ज्ञान मिला यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। বাবা বলছেন সঙ্গম যুগে বাবা আমাদেরকে অমর কথা শুনিয়ে অমর আত্মার নলেজ দিয়েছেন। আমরা এখন জ্ঞান পেয়েছি যে এটা অবিনাশী ড্রামা, এটা তৈরি ড্রামা, এবং এখানে প্রত্যেক আত্মা নিজের নিজের পার্ট প্লে করছে। तो वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। মানুষ একটা দেহ ছেড়ে আরেকটা দেহ ধারণ করে আত্মা, তো এখানে কান্নার কিছুই নেই। तो इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को মোহজিত কাহা যাতা হ্যায়। বলছেন এই জ্ঞানের জন্যই সত্যযুগের দেবী দেবতাদেরকে মোহজিত বলা হয়। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। বলছে খুশি খুশিতে সেখানে পুরনো দেহ ছেড়ে নতুন নেয়। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। আমরা সবাই জ্ঞান নয়নহীন হয়ে গেছিলাম, তো বাবা এসে এখন আবার আমাদেরকে জ্ঞান নয়ন দিয়ে সচ্চা রাস্তা দেখাচ্ছেন। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ
परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। बाबूजी তোমরা আগে নিজেকে আত্মা দেখো, আত্মা ভাবো, তাহলে সত্যযুগ বা পরম ধামের রাস্তা খুব স্পষ্ট দেখা যাবে। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सतगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख न हो तो आवाज कहाँ से आएगा। বলছেন যে আত্মা শরীর ছাড়া কিছুই করতে পারে না, তো মুখ যদি না থাকে তাহলে আত্মা কথাই বলতে পারে না। आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। বলছেন রাবণ রাজ্যে আমরা विकर्म করেছি। यह विकर्म छी छी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। বলছেন কলিযুগে এখন সবাই বিষয় বৈতরণী নদীতে সবাই ডুবে আছে, সবাই এক দুজনকে দুঃখ দিচ্ছে। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है, यह खेल है। तो बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, तुम यहाँ सत्य बाप को याद करते हो, वही ऊंचे ते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। বলছেন লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ সে परम पिता परमात्मा के शरण करे। तो वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य थे। सतयुगे যখন লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন মানুষ অল্প ছিল। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुराने को तमो प्रधान कहेंगे। तो हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर शतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। বলছেন ছোট শিশু বাচ্চাদেরকে শতপ্রধান বলা হবে, তারা মহাত্মা থেকে উঁচু, কেন কোনো विकारेर ज्ञान नहीं। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं।
छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं है। বলছেন সাধু মহাত্মা যারা হন তারা বড় হয়ে বিকারের জ্ঞান পেয়ে তারপরে সংসার ছেড়ে তারা পালায়, কিন্তু ছোট্ট শিশু বাচ্চা সে তো জানেই না বিকার কি, তো সেই অবস্থাকে महात्मा থেকেও উঁচু বলা হবে। तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। বলছেন আমি তোমাদেরকে হিংসা এবং অহিংসা কি তার অর্থ বুঝিয়েছি। किसी को मारना इसको हिंसा कहा जाता है। কাউকে মারা এটাকে হিংসা বলা হয়। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। বলছে সবথেকে বড় হিংস্রতা হচ্ছে काम कटारी চালানো। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में, यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे, इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। বলছেন যখন দাপর যুগ এলো আর সবাই যখন পূজারি হয়ে গেল, বিকারি হয়ে গেল, তখন আর নিজেকে দেবী দেবতা এই টাইটেলটা নিতে পারছে না, তখন হিন্দু ধর্ম বলে দিল। तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है। ভারতবর্ষের নাম ওরা দিল হিন্দুস্তান, আর হিন্দুস্তানে যারা ভারতবাসী আছে তাদেরকে বললো এরা হিন্দু। আর তখন ভারতীয়রা পুজো পাঠ শুরু করলো, তো বললো এটা হিন্দুদের ধর্ম, মূর্তি পুজো করা এটা হিন্দুদের ধর্ম। আর এইভাবে হিন্দু ধর্ম বলতে বলতে আমরাও মেনে নিলাম যে আমাদের ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है। এখন যদি আমরা কোনো পরীক্ষাতে যদি বলি আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের লোক, তখন ওরা আবার হিন্দুতে লাগিয়ে দেবে, বলবে আমাদের কাছে কলমই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের। तो पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। বলছেন দাপর যুগে প্রথমে শিবের পুজোই আরম্ভ হয়, যেটাকে অব্যভিচারী পুজো বলা হয়। তারপরে বিভিন্ন দেব দেবীর পুজোকে व्यभिचारी पूजो बोला होच्छे। तो बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियाँ आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। বলছে এতগুলো দেব দেবীকে পুজো করলে কারো থেকে তুমি বর্ষা পাবে না, যেটা বাবা থেকে পাবে সেটা কোনো দেব দেবীকে পুজো করে সেই বর্ষাটা পাবে না। तो इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা দ্বারাও তুমি বর্ষা পাবে না। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान हे परम पिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। বাবার এটা পছন্দ হয় না যে লৌকিকে বাবা মরলেই তখন পুরো সম্পত্তি সন্তানরা পায়। তো বাবা বলছে এটা উচিত না,
হাফ পার্টনার যখন স্ত্রীকে বলা হয় তাহলে তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দেওয়ার পরে बाकी आधेक संतानদের देवा उचित। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मुँह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। অনেকের নিজের সন্তানের প্রতি এত মোহ থাকে যে ভাবে যে আমার মরলে পুরো সম্পত্তি যেন আমার সন্তানরা পায়। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं हैं। এখন বাবা বর্তমান পরিস্থিতিকে দেখছেন সমাজের যে বাবা মরে যাওয়ার পরে আর বাবা যদি সম্পত্তি সন্তানদের নামে করে দিয়েছে তাহলে আর মাকে কেউ জিজ্ঞেস করে না, মায়ের দশা খুবই খারাপ হয়ে যায়। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई तो मातृद्रोही होते हैं। বলছে কোনো কোনো বাচ্চা তারা মায়ের প্রতি খুব স্নেহ সম্মান ভালোবাসা রাখে আর কোনো কোনো বাচ্চা আবার মাতৃদ্রোহী হয়ে যায়, মানে মাতার বিরুদ্ধে হয়ে যায়। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसा उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। অনেকেরা ধর্মের বাচ্চা বানায় না, আবার তারা বড় হয়ে আরও বেশি বিরক্ত করে। तो अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। আমরা ভক্তি মার্গে বাবাকে এটাই বলে ডাকতাম যে তুমি আমাদেরকে এমন একটা রাস্তা দেখাও যেখানে সুখ चैन शांति सब আছে। रावण राज्य में तो सुख हो न सके, भक्ति मार्ग में भी इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं। বলছেন ভক্তি মার্গে মানুষ এটা জানেই না যে শিব আলাদা এবং শঙ্কর আলাদা। ওরা বাস যেখানেই শঙ্কর মহাদেবকে দেখবে সেখানেও তারা মাথা নত করবে, বা যেখানে শিবলিঙ্গকে দেখবে সেখানেও মাথা নত করবে। तो अच्छा इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। सर्व के शांति का सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है, इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। বাবা বলছেন যে যদি তুমি আমার থেকে পুরো বর্ষা নিতে চাও তাহলে নিজের দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভোলো। एक बाप को ही याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें हे रूहानी बच्चों। বলছে এমন কোনো সৎসঙ্গ নেই যেখানে এরকম কেউ গুরু মহারাজ উচ্চারণ করবে হে रूहानी বাচ্চারা। तो यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी। বলছে শিব বাবাও অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটা বিন্দু আর তোমার আত্মাও অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটা বিন্দু। उनको कोई देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश
आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? বা বলছেন ভক্তরা তারা হনুমান গণেশ এদের পুজো করে, তো কেউ কেউ তাদের সাক্ষাৎকার করে। तो बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। বাবা বলছেন যে যদি কেউ সাক্ষাৎকার করছে তো তাকে সাক্ষাৎকার আমি করাচ্ছি, কেন দিব্য দৃষ্টির চাবি হচ্ছে আমার হাতে, এবং সে ভক্ত সাক্ষাৎকার করে খুব সন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, पढ़ाई बिगर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे, देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना, बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग का यादगार, सचमुच कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, वह तो पढ़ाई पर है। বাবা বলছেন যে যদি কেউ কৃষ্ণ ভক্ত কিছুক্ষণের জন্যে যদি দেখেও নিল যে আমি স্বর্গে গেলাম, কৃষ্ণের সঙ্গে আমি খেলছি, তো সত্যি করে তো এটা তার প্রারব্ধ নয়, এটা তো শুধু সাক্ষাৎকার করছে। কিন্তু বাবা বলছে সত্যি সত্যি কৃষ্ণের সঙ্গে দোলনায় দোলা, তার সঙ্গে খেলপাল করা, এটা তখনই সম্ভব যখন তুমি খুব সাচ্চা পুরুষার্থ এই সঙ্গম যুগে করবে। वह तो पढ़ाई पर है, तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, श्रीमत भगवान की गाई हुई है, कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। বলছেন বাবার উচ্চারিত জ্ঞানকেই শ্রীমত বলা হবে, কৃষ্ণের কোনো জ্ঞান নেই বা কৃষ্ণের মতকে শ্রীমত বলা হবে না। तो परम पिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है, तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। বলছে ভারতবাসীরা জানে না যে রাধা কৃষ্ণের সম্পর্কটা কি, दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। বলছেন দুজনই আলাদা আলাদা রাজার সন্তান, একজন রাজকুমারী আর একজন রাজকুমার। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। বলছে स्वयंवरेर পরে তারা লক্ষ্মী নারায়ণ হচ্ছে। तो यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं, अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। बाबा आज के आबार सत्ययुगे दर्शन कराচ্ছেন। बाबा बोलছেন सत्ययुगे যখন প্রিন্স প্রিন্সেস তারা যখন বিয়ে হবে, তাদের স্বয়ंवर হবে, তখন তাদের নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেমন কৃষ্ণের নাম পড়ল শ্রী নারায়ণ আর রাধের নাম পড়ল শ্রী লক্ষ্মী। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं, अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। বলছেন যে ব্রাহ্মণরা বিয়ে করায় না, তো তারা দুজনার ছেলে বা মেয়েদের দুজনার গঠবন্ধন করে, তো বলছে এটা কাম বিকারে যাওয়ার গঠবন্ধন করছে ওরা। तो अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने का हथियाला बांधते हो। আর বলছেন তোমরা সচ্চা সচ্চা ব্রাহ্মণী, তোমরা কি করছো? সকলকে কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞান চিতাতে বসার गठबंधन बांधो। तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंध है, और से दुनिया खूबी নোংরা হয়ে গেছে। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप।
বলছে সবথেকে নোংরা হচ্ছে बाइस्कोप माना सिनेमा। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। अच्छा भालो भालो बाच्चाराओ सिनेमा देखते देखते खराब हो जाए, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। এই জন্য বাবা বলে বিকেদেরকে কখনো সিনেমাতে যাওয়া উচিত নয়। हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी जाकर तुम सर्विस करो। যারা খুব পাক্কা বাচ্চা বাবা বলছে যাও, আর যদি কেউ চেনা জানা পরিচিত মানুষ পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে বাবার জ্ঞান দাও। उनको समझाओ यह तो है हद का बाइस्कोप, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। ওদেরকে বলো যে তোমরা তো 3 ঘন্টা হদের সিনেমা দেখলে, হদের নাটক দেখলে, আর একটা বেহদের নাটকও আছে। तो बेहद के बाइस्कोप से ही फिर हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। বলছে এই যে 5000 বছরের এই নাটক, এই ড্রামা, এটা বায়োস্কোপ, এটাই সে সিনেমা। তো বাবা বলছে যে বেহদের এই বায়োস্কোপ থেকেই এই ছোট ছোট বায়োস্কোপ বেরিয়েছে। মানে যেমন একটা নাটকের স্ক্রিপ্টে কি হয় যে হিরো হিরোইন তাদের মিলন হয়, তারপরে মাঝখানে ভিলেন ঢুকে তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দেয়, আবার লাস্টে হিরো হিরোইন মিলে যায়, আর যত খারাপ বা খারাপ জিনিস যেটা আছে সেটা তাদের অন্ত হয় আর ভালোদের জয় হয়। তো সেরকম বাবা বলছে এটা বেহদের ড্রামা, আর এই স্টোরিটাকে স্ক্রিপ্টকে নিয়ে এতগুলো বায়োস্কোপ তৈরি হয়েছে। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, तो यह है साकार वतन। बाबा आज के 3টে লোকের জ্ঞান দিচ্ছেন যে পরমধাম যেখানে সবাই আত্মারা থাকে, আর মাঝখানে এই সূক্ষ্ম বতন, তারপরে এই সাকার বতন। तो खेल सारा यहाँ चलता है, হচ্ছে পুরো খেলাটা এই নিচে স্থূল বতনে চলে। तो यह चक्र फिरता ही रहता है, तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। বলছে তোমাদেরকেই সদর্শন চক্রধারী হতে হবে, দেবতারা সদর্শন চক্র ফেরাবে না। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी हैं, आज अच्छे चल रहे हैं कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। বাবা বলছেন কৃষ্ণের জন্য দেখানো হচ্ছে যে তারা তিনি সদর্শন চক্র দ্বারা अकासुर बकासुर के मेरे छिलो। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे। বলছে দেবতাদেরকে তো অহিংসা পরম ধর্ম বলা হয়, তাহলে দেবতারা আবার হিংসা কি করে করবে। तो यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जहाँ जाओ शिव का ही लिंग होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं, मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबो देते हैं। बाबू छेन जे माटिर प्रतिमा बनाए এবং তাদেরকে এত সাজগুজ করায়, হাজার হাজার টাকা তার পিছনে খরচ করে। তো বলছে নিজেরা আগে মূর্তি বানায়, তারপরে পুজো করে, তারপরে তাকে ভোগ লাগায়, সব কিছু করে তারপরে নিজেরাই গিয়ে গঙ্গায় ডুবিয়ে দেয়। कितना खर्चा करते हैं, इसको कहते हैं गुड़ियों की पूजा। বাবা বলছেন এটা হচ্ছে পুতুল পুজো। मिला तो कुछ भी नहीं, কিছুই তারা পায় না। तो बाप समझाते हैं यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। বলছে এসব পুজো যেমন দুর্গা পুজো
বা কালী পুজো এসব মূর্তি বানিয়ে বানিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচা করে আবার 3 দিনে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া, এগুলো হচ্ছে পয়সা বরবাদ করার পুজো। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है। सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं, फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इनसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट बनने की कथा বাপ बैठ समझाते हैं। বাবা বলছেন যে তোমরা কি করে শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছ, আবার কি করে ভ্রষ্টাচারী হচ্ছ, এই সমস্ত কথা বাবাই এখন আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तिजरी की कथा अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तिजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो, अमर बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। বলছেন বাবা এখন আমাদেরকে অমর কথা শোনাচ্ছেন অমরপুরীর মালিক বানানোর জন্যে। तो अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। সত্য যুগে আমাদের মৃত্যু বলে কোনো জিনিস থাকবে না, সেখানে দেহ ছাড়া বা দেহ রাখা এই শব্দ হবে, কিন্তু কোনো মানুষ মারা গেছে, তার মৃত্যু হয়ে গেছে, এইসব শব্দ ওখানে হবে না। কেন বাবা বলছেন যে আত্মা জ্ঞান জানে যে আমি আত্মা, এই দেহরূপী শুধু বস্ত্র চেঞ্জ করছি। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है, वहाँ डरने की रोने की बात नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह देवताएं मोह जीत है ना, यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं। বলছেন এই দুনিয়াতে এত গুরু যে অনেক তাদের মত মতান্তর আছে। তো हर एक की मत अपनी है, বলছে প্রত্যেকের মত আলাদা। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती हैं। বলছে যে ভারতবর্ষে সন্তোষী মাতার পুজো হয়, তো সন্তোষী দেবী এখন তো এই দুনিয়াতে তো নেই, বা বলছে সত্যযুগে হবে। কেন? সব আত্মা সেখানে সন্তুষ্ট থাকে, কারো কোনো লোভ আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা থাকে না। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ न कुछ आस रहती है, वहाँ कोई आस नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं, तुम पदम पति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। বলছে সত্যযুগে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু থাকবে না যার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে। वहाँ चिंता होती ही नहीं। तो बाप कहते सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। বলছেন আমি তোমাদেরকে 21 জন্মের জন্য খুশি খুশি দেব। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। বলছেন याद দ্বারাই তোমার পাপ ভস্ম হবে আর তোমরা
शतप्रधान हो जावे। तो यह समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। বলছে যত তুমি সবাইকে এই জ্ঞান বোঝাবে তত তোমার প্রজা বাড়বে আর তুমি উচ্চ পদ पावे। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। বলছে এখন তোমরা संतुष्ट देवी देवता होच्छो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का। বলছে যে খাওয়া দাওয়ার ব্রত নয়, কিন্তু তোমাকে একটা সাচ্চা ব্রত বা নিয়ম দৃঢ় সংকল্প রাখতে হবে যে আমরা सारा जीवन पवित्र থাকবো। क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। বলছে বাবা এখন তোমাকে এই রকম সাচ্চা পবিত্র থাকার ব্রত শিখিয়েছেন, আর মানুষ আবার অনেক রকম ব্রত বানিয়ে নিয়েছে। अच्छा मीठे मीठे शिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার আজকের ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট, एक बाप की मत पर चल सदा संतुष्ट रह संतोषी देवी बनना है। বলছে বাবার শ্রীমতে চলে আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর সন্তোষী দেবী হতে হবে। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। बाबा থেকে সর্ব প্রাপ্তি করে পদ্মা পদম পতি হতে হবে। 2 নম্বর, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। বলছে সব থেকে নোংরা যে বানায় সেটা হচ্ছে বায়োস্কোপ। তো তোমাকে বায়োস্কোপ বা সিনেমা দেখার পুরো বারণ আছে। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बायोस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ सर्विस करो। বলছে যদি তুমি খুব বাহাদুর আছো তাহলে তুমি পার্থক্যটা বোঝাও যে হদের বায়োস্কোপ কি আর বেহদের বায়োস্কোপটা কি আছে। আজকের বরদান, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। বাবা বলছেন ফুল স্টপের স্থিতি দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে যে হালচাল আসছে সেটাকে স্টপ করার সামর্থ্য যদি তোমার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি প্রকৃতিপতি হয়ে যাচ্ছ। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। বলছে এখন চারিদিকে বিভিন্ন রকম হালচাল বাড়বে। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। বলছে ফাইনাল পেপারে কি হবে, একদিকে প্রকৃতি পরীক্ষা নেবে আর একদিকে 5টা বিকার তার চরম অবস্থায় বেড়ে विकराल रूप धारण करे परीक्षा नेवे। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार अब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। अच्छा तमोगुणी आत्मारा तारा अटैक करबे और आमादेर निजेर भीतर थेके पुरानो संस्कारगुलो आबार जागृत हबे, तो एगुलो परीक्षा रूपे आसबे। तो ऐसे समय पर
समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। তো বাবা বলছেন যে এই পরিস্থিতিগুলোকে জয় করার জন্যে এখনই নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, যে এখনই আমি সাকারি, এখনই আমি আকারি ফরিস্তা, আর এখনই আমি নিরাকারি স্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম, চলে গেলাম। तो देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। বলছে দেখেও যেন না দেখি, শুনেও যেন না শুনি, এরকম যদি আমাদের স্থিতি থাকবে তবেই আমরা প্রকৃতিপতি হতে পারবো আর প্রকৃতির হলচলকে স্টপ করে দিতে পারবো। আজকের স্লোগান, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। বলছে নির্বিঘ্ন রাজ্য অধিকারী হওয়ার জন্যে নির্বিঘ্ন সেবাধারী হও। ওম শান্তি।